मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी तलबा तालिबात, आपके ही मेरा सलाम व आदाब। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और आपके लिए हमेशा मैं दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात आपको हमेशा अपनी पनाह हिफाजत में रखे जा। हमारा आज का मौजू आपके जो सवालात हैं उनकी रोशनी में जो उर्दू गज़ल में यास यगाना चंगेज़ी, इनके यहाँ अना और एहसास खुदी, इस पे बात करेंगे। इसका तनकीदी पहलू देखेंगे, नुक्ता नज़र पहचानेंगे। शायर का जो नुक्ता नज़र है वो हमें क्या बता रहा है, शायर के यहाँ ये कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अना और एहसास खुदी जैसे अनासर को अपनाने पर मजबूर कर रही हैं। इनके पस मंज़र पर आज हम मुझसर गुफ्तगू करेंगे। जा मैं और आप मिलकर जानेंगे कि आखिर शायर ने या कलम निगार ने ये मुद्दा क्यों बयान किया। इस क्यों का जवाब आज मिलकर जानेंगे। जा और बागी शायर होने का जो नाते के वो गज़ल गोई में अपना मुकाम रखते हैं और ख़ास कर दूसरे शुरा से हटकर खुदी का तसव्वुर, खुददारी का, जिद्दत अदा का मामला इसकी गज़ल में हमें बेतहाशा तौर पर मिलता है। अब इसका एक पहलू यहाँ पर भी देखा जा सकता है, गिरदो नवा में खुदाओं की सरजमीन है। अगर हिंदुस्तान के कल्चर में देखा जाए, इसकी तारीख के औराक हम उठाकर देखें तो हमें एक खुदा नहीं बल्कि यहाँ पे कई खुदाओं की सरजमीन मिलती है जो हर रंग में अपने अपने असलूब या अंदाज में अपने खुदा होने का दावा कर रहा है। यानी इस एतबार से एक बागियाना तासुर इस शायर के यहाँ मिलता है। इस बाबत हम कह सकते हैं इन्हें कि रवायती शायरी इसने नहीं की है कि जो महबूब का रोना धोना है, जो परस्ती की जाती है, जो तोहमात हम लगाए जाते हैं, ऐसा उसने नहीं किया है। यानी गज़ल में सबसे बढ़कर एहसास खुदी और अनानियत जैसे अनासर ने अपनाने पर मजबूर जो किया है वो ये चीज़ है कि जो गिरदो नवा में खुदाओं ने इनको मजबूर किया है। दूसरा इसका पहलू ये भी लिया जा सकता है कि यास यगाना चंगेज़ी का जो ताल्लुक है वो चंगेज़ ख़ानदान से या फैमिली से मिलता जा। ये दो बुनियादी अहम पहलू है जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसने रवायती शायरी को रद्द करके गम महबूब की बेवफाई उसको उसने क्या किया, एक साइड पे कर लिया और अपने आप में एक मुनफरद मुकाम किया जो अना और एहसास खुदी के तौर पर मिलता है। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ यही वो बुनियादी दो वजूहात थी जिनकी बुना पर इसको इमामुल गज़ल का लक़ब भी या रुतबा भी इसको दिया गया है। ये इसका तारुफ या पस मंज़र आता है। अब बातें हैं कि इन्होंने आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया के खुदाओं का इनकार करके गिरदो नवा में होने वाले खुदाओं का जो जलवा था उसके खिलाफ बगावत, एहसास खुद ही पैदा किया है। जो बात अंदर थी वही उन्होंने वो बाहर की है। अब ये मुद्दा उनका कुछ देखते हैं। अब इन नकात को जो हमने तारों में देखा है तो जनाब बयान करते हैं कि ना खुदाओं का ना खुदा का डर, ना खुदाओं का ना खुदा का डर, इसे ऐब जानिए या हुनर। वही बात ज़बां पर, वही बात आई ज़बां पर जो नज़र पे चढ़कर खड़ी रहे। मतलब क्या है कि जो उसने अंदर देखा, जो उसने अंदर परखा, गिरदोनवा के खुदाओं का जलवा, खुदाओं की सरजमीन देखी और उसने क्या किया, उसको मंजर यहाँ पर कहता है मैं दो खुदाओं की बंदगी नहीं कर सकूँगा। ये मेरा हुनर जान ले या मेरी ऐब जान ले, मेरी बुराई जान ले, पर मैंने उस एक खुदा के अलावा किसी इन ज़मीनी खुदाओं को ना मानना है, ना इनके आगे सर तस्लीम खम करना है। यानी दुनिया के खुदाओं का इनकार एक तरह से ये एहसास खुदी और अना है जो बागियानापन उसके हाथ ज़्यादातर मिलता है। दूसरे हैं वो ही बंदा बयान करता है कि बंदा खुद शनास है, बंदा खुद शनास है, अपने ही पेराहान में मस्त, बुए खुदी को पेश किया सजदा गए नियाज में। अब ये बंदा खुद शनास यानी अपने आप की जो है ना शनाख्त कर रहा है, अपने पिराहन में ये मस्त है, दुनिया के खुदाओं में महव ये बंदा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो ये खुदी का फ़लसफ़ा भी इसके यहाँ मौजूद है जो इकबाल ने भी शाहीन के रूप में बयान किया है। तो आगे चल के मज़ीद इस पर बात कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसने एहसास खुदी
کہ دنیا کے خداؤں کا انکار کیا ہے کہ جو گرد و نواح میں اپنی ظاہری جو طاقت ہے، دنیا داری کی جو لالچ ہے، اس کو وہ دے رہا تھا، لیکن اس کے خلاف اس نے باغیانہ پن وہ ادا کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں خودی کا نشہ چڑھا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا۔ کہ میں جتنے بھی دیکھیں وہ پھر کہتا ہے میں اپنے ہندوستان کی مثال دیکھ لوں، اس کے علاوہ بھی دیکھ لوں کہ بڑے بڑے خدا میں نے دیکھے ہیں، پر کسی سے خدا وہ بنا نہیں گیا، کیونکہ وہ ایک واحد ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے۔ یہ ہے اس کے ہاں حد سے بڑھ کر وہ احساس خودی، جو خود میں رہ کر اپنی مست زندگی بسر کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہیں تو اس کو امام الغزل کا لقب جو ملا وہ درست ملا ہے، یہ ممتاز اور دوسروں سے ہٹ کر یہی ہے۔ اسی چیز سے جدت ادائی غزل میں ہمارے پاس وہ آتی ہے۔ جب آگے مزید محترم بیان کرتے ہیں کہ نگاہ یاس سے ثابت ہے، نگاہ یاس سے ثابت ہے سا لا حاصل، خدا کا ذکر تو کیا بندہ خدا نہ ملا، خدا کا ذکر تو کیا بندہ خدا نہ ملا۔ یہاں پہ بندہ خدا والا معاملہ بھی، مطلب کہ گرد و نواح میں جو خدا کا جلوہ کرنے والے تھے، خدا کا روپ دھارے ہوئے تھے، براہ راست ان کا انکار ملتا ہے چاہ میں۔ اس بابت دیکھا جائے تو یاس کی ہاں میں بے تحاشا طور پر یہ چیز ملتی ہے، اور آج کے لوگوں کے لیے جو ان خداؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو فالوور کہتے ہیں یا فالو کا نام دیتے ہیں، ان کے ہاں یہ چیز ملتی ہے۔ جب آج کے موضوع کے اعتبار سے آخری شعر لیتے ہیں کہ ہجر منزل اپنا ہوں، ہجر منزل اپنا ہوں، اپنی راہ چلتا ہوں، میرے حال پر دنیا کیا سمجھ کے ہنستی ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کیا سمجھے میرے حال کو، میں اپنی راہ پہ چلتا ہوں، میں خود پسند ہوں، خود پرستی میں رہتا ہوں، کسی دوسرے کی پیروی نہیں کرتے جو دنیا کے خداؤں کے روپ میں آج میرے آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہیں۔ تو بات وہی ہے، چاہے اس کو عیب جان لے یا ہنر جان لے، مگر میرے بات میں یہی سمجھ آئی ہے، ہنسو رو جو مرضی کرو، میں ہجر منزل اپنا ہوں، اپنی راہ پر چلتا ہوں، جو میرے خاندان نے، میرے رب نے، میرے خدا نے مجھے بتایا ہے، ان پر چلتے ہوئے میرا خاندان چلتا چلا گیا ہے۔ یہی بات اس نے بتائی ہے۔ جب یہ ہے احساس خودی کا جو پس منظر ہے، جو حد سے بڑھ کر اس نے شاعری میں بیان کر کے ایک جاگیردارانہ جو مزاج ہے اس پر رہ کر آج کے جاگیردار نظام پر بھی اس نے ایک سوالیہ نشان کھڑا کیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، اور آگے چل کے ہم اقبال اور اس کے خودی کے پس منظر پر موازنہ کریں گے اور تنقیدی جائزہ دیکھیں گے۔ جب یہاں تک کو معاملہ ہو، یہ سوال ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔